वर्तमान एमजीपीएचएस रो स्टूडेंट होए से मैं उठे ब्राह्मण ज्योतिष केबे आड़े केबे सियाड़े बिहा बर्पण करबार मध्यस्थ साजबार हला मोर काम मेष वृष मिथुन कर्कट इटा तो पुष मास चली जे बिहा बर्पण माने तो मार खाई जीवा हेले मोर पॉकेट केनते गरम हेबा नहीं 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 गरम हेबा आसे प्रिंस और पो भाई बढ़िया जीटे फिक्स करा पड़बा प्रिंस ओके राहुल बाबू राहुल बाबू नंबर के हला रे ये जाने मामू केंता करू जी वाह वाह वो उदाना धरी तो दिगे मैं जानी मामू जो जाने को पैटर्न धरी दिवा चाल हमारा दादा फुरफुरो ये तो है ना चलो चल देखो मामू ये कालू बाबू रे होली लगिया होली लगिया नमस्कार 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 यो मामू सर केन मामू ए तोर मामू यो मामू उठबो के ना दूर जीती मोर मामू दुटा पुड़ करता ना मूड लेस रे गोड़ है ओ है ना सर मुड़े दे तोर मामूर गोड़ उठा चल तो सकालटा नहीं उतरी बार कर रे मामू कहां सकालटा ए ए राहुल बाबू ने कॉल कर दिली जो राहुल बाबू मामू पैसा कहीं मारे 45 होगा तो सोंगी है ना जी मामू ने मामा देवे दो कोनी लगे सुनो तो सोंगी दे देवे मैं क्या दे दो तुमको 10 पे ओ काम नहीं करे जीवार दे दो यार वो 10 पे जाओ दे दो ना क्या दे दो मैं क्या दे मैं तुमको 10 पे आगे फाटी के लिए जीवो दो इतना लगी शनिवार के रविवार जो काम करबार पड़ती है धन्यवाद आगे धन्यवाद सर्वा सुना करी बाबा धन्यवाद देखलो बाबू पंडित के हेलो राहुल बाबू पंडित आ सब कुशल मंगल तो हमें काना कहते कि तुमर झील आई बढ़िया चकरा पिला दउछी हां पंडित आज्ञा नमस्कार मुई तो तुमर घर के जाउतली हमर झील आई प्रस्ताव पे ठीक करवार के हां बोल हला सेवन के खबर दियो आसबे हो ठीक हो जे रखली से गिटारमा होय रे गिटारमा कहीं कहीं जाऊ जी तो जाऊ गो गीतार बापा तुम्हें कितने बेले आसलो तुम्हें पर 4 बजे आसुतलो इतकी जल्दी केना पले आसलो हां सरस्वती मुई जेन काम रे जाइतिली से कामटा बाटे बाटे हे गला बाटे बाटे पंडित आज्ञा फोन कर दिले कुशलपुरी गारे पिला रे ठीक करी जन हमर झील लगी पिला देखबार के केनता पिला का करसी जमी बाड़ी केते काना हमर तो चासी गां है जमी बाड़ी दी काना होते सरस्वती याद पर जुग बदलला न पिला तो सरकारी डॉक्टर खाना रे सीडीएमओ अछि डीएमओ अछि तले तो मोर लाडली रो भाग्य तो बदली होला तुम लाडली जी के टिके डाको गीता हे मां गीता के नो छु जल्दी आ हाँ रे माँ तोते गुटे कथा कहबार थिला आमे तोर ब्यागर कथा भाबुथिलु काल खिला घरे देखि आसबे मादा बापा सेमन को मना करी दियो मुई ठीक प्रिपरेशन करू छे चाकरी लक्ष्य तारवारी सिना बिहार कथा हेमा एते दवा खर्चा करी ओते यूनिवर्सिटी रे तालो हाँ रे माँ तू ठीक कहू जे भल प्रस्ताव के है केंता करी हाथ छोड़ हाँ रे माँ से माने तो देखी उरी जाऊं साहे साहे ब्यावर कना ही ऐसी के तू पढ़ू था चाकरी मिलने करबू हो सिने तुमको जेंता ठीक लागू छी संगीता ए संगीता ए चा कॉफी आनो हां मां नउची उधर अपा एनियो भला आइछि
ପ୍ରିନ୍ସ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ବସନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତୁ। ମୁଁ ଇଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲି ତ ହଁ ଆଜ୍ଞା କଥାଟା କାଣା କି ତୁମର ପୁଅ ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଝିଅଟେ ଅଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ଫଟୋ ଦେଖ ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ହେଇଛି। ସାଇଡ୍ କେ ଟିକେ ଆସିବେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା ସେ ମୋର କଥାଟା ମନେ ପଡ଼ୁଛି 20,000 ଦଉଛି ନା ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା କନ୍ୟାଟେ ବଢ଼ିଆ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀଟେ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଠିକ କରି ଦିଅନ୍ତୁ ତ ବାକି କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି ସବୁ ଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି ରହିଲି ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଉଦିତ କୋଟିକି ଡାକ। ହଁ ହଁ ଉଦିତ ଏ ବାବୁ ଉଦିତ ହଁ ମା ମୋତେ ଡାକିଲ। ହଁ ରେ ବାବୁ ତୋ ଠାରେ କାମଟିଏ ଥିଲା। ଆରେ ସିଏ କଣ କହିବ ଆମେ ପୁରା ତ ବାହାଘର ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତ ମା କେତେ ଦିନ କାମ କରିବ ବହୁଟିଏ ଆସିଲେ ଆମ ଦାୟିତ୍ୱ ଟିକେ ହାଲୁକା ହେବ। ନାଇଁ ବାପା ବେଳେ ବେଳେ ଚାକିରି କରିଛି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ଯାଉ ଏତେ ଜଲ୍ଦି କାହିଁ। ତୁ ବୁଝିପାରିବୁନି ରେ ବାପ ତୋ ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛୁ ସେ ସବୁ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନା। ହଉ ତାହେଲେ କାଲି ରବିବାର ଅଛି କାଲି ଫାଇନାଲ କରିଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ମା ସେ ଝିଅ ଘର କୋଉ ଗାଁ? ଏଇ ଆମ ପାଖ କଟାଟିକିରା ଗାଁରେ ଝିଅଟା ପିଏସି ପଢି କଣ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ କରୁଛି। ହଉ ତାହେଲେ କାଲି 11ଟା ବେଳେ ବାହାରିବା। ମୁଁ ଏବେ ବାହାରୁଛି ମୋର ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମ୍ ହେଇଯିବ। ହଉ ତୁ ଏବେ ଯା। ବୁଝିଲ ସଙ୍ଗୀତା ଆମେ ପୁଅକୁ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷଟିଏ କରିଛେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଯୌତୁକ ନେବା ନା। କଥା ବୋଲି କଥାଟେ କହିଲ ନା ଉଦିତର ବାପା। ସେଠି ବେଟା ତମେ ଆସି ଗଲେ ନା ତୁଇ କାଣ କରିଛୁ? ଏବେ ନଗି ଗଲି ନ ଦେখ 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 ଆଜ୍ଞା ସବୁ ଭଲ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲେ ତ ବାଟେ ଘାଟେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ତ? ମରିଯିବା ଯା 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 ଦେখ ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଗଲା। ଆଉ ଢେର କେ देख रे भाई देख पूरा पूरा मैच गला पूरा वेट करना परवा हाथू गला सेंकी पूरा बेटा मैच सेंकी बेटा देख 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 माँ के कहो जल्दी धरी के आसबा पूरा आसाने मैच गीता के धरी के आसबा। छे एंता लोग माने अनुभव पूरा बेकार टाइम रे होजन मोर मैच खराब कर देले छे समुद्र इट कोन तुम अपना केबी के কথা করছো আই এটা ভালো কথা কি ठीक लगे सर्वस न खेलिबो पप्पा में ढाल नहीं गया प्रिंस के देखो सब खाइए सलाटा दे भैया ये फोन पुजारी आ गया क्या दोस्तों ने तो मैं भी गेपी नो पुजारी आ गया 20 वर्ष काई ले भात तुमने केंता लागला? ହଁ ଝିଅଟା ତ ପୁରା ପସନ୍ଦ କଣ କହୁଛ ଉଦିତର ବାପା? 100% ଆମେ ଖଟି ଖଟି ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରିଛୁ ସିଏ ପୁଣି ଖଟି ଖଟି ମଣିଷଟି ହେଇଛି ଆଉ ବାକି ଯାହା ଦବା ନେବା କଥା ରହିଲା। ଆଜ୍ଞା ଏ ଦେବା ନେବାର କଥା ଟିକେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯାଇତା ବେଲେ ଭଲ ହେଇଥିତା। ହଉ ପ୍ରିନ୍ସ ବାବୁ ହଁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ଦେବା ନେବା କଥା କରୁ ତ ମୁଁ ଟିକେ ବାରିର ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଦେଖିକି ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା ରାହୁଲ ବାବୁ ଆଜ୍ଞା ଅଫିସର ପୁଅ ତ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯୋଉ ବୁଲିବ ସେଥିପାଇଁ କାର୍ଡଟେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆମର ତ ଟୁକେ ବୋଲି ଟୁକେ ସିଓର ଦେବୁ। ଆଜ୍ଞା ସମୁଦି ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ଯୋଉ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇବ ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ରିଜରେ ତ ଦେବେ ନା। ସିଓର ତମା ସମଧି ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର। ଆଉ ସୁନା କଥା କଣ କହିବି ସୁନା 10 ଭରି ନଦେଲେ କଣ ଦାଣ୍ଡକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବ? ତୁମ ଝିଅ ତ ପିନ୍ଧିବ ସମ୍ବଲପୁରିଆ ବନ୍ଧୁଟିଏ କରିବି ଆଉ ସୁନା କଥା କଣ କହିବି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏତେ ଯୌତୁକରେ ବିହା ହେବାର ଦରକାର ନାଇଁ ଯେନ୍ ପିଲା ବିନା ଯୌତୁକରେ ବିହା ହେବା ମୁଁ ତାହାକେ ବିହା ହେବି। ନାଇଁ ରେ ମା ତୁଇ ହେନ୍ତା ନାଇଁ କହ ଆମେ ବି ଯୌତୁକେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ପିଲା ପାଠ ପଢିଛେ ବଡ଼ ଚାକିରି ବି କରୁଛେ ତତେ ହାତକୁ 2 ହାତ କରିଦେଲେ ତୁଇ ସୁଖେ ରହିବୁ। ଆମର ବାପା ମା ହେବାର ଜନ୍ମ ଜୀବନ ଧନ୍ୟ ହେଇଯିବା। ହଉ
তোমার দেবা নেবার কথা শুনলা তাহলে পুଅ ঝିଅ কি চান্স দিও কথা হবার কে ঠিক কথা দেবা কথা চান্স দেবা সেটা চলন্ত আজ্ঞା মোর কথা আছে মোর বাপার কথা ছাড় মুই তো এতে বড় সরকারি চাকরি করুছে মুই যদি যৌতুক নেই করি তোমাকে বিহাইমি তে সমাজে মোর ইজ্জত কাଣା রহবা অলগা লোক টটি মারি করি যৌতুক আনি করি মুই বিহা না হয় আচ্ছা গীতা তোমাকে মুই পছন্দ কি আসছে মুই একটা ঠিক চিন্তাধারা পিলানি চাহুଥିଲି মুই বি তোমার বাগে লক্ষ্মী প্রতিমা শিখি জিতে চাহুଥିଲି খুব মনে পড়ো 2 বছর পরে বিনা যৌতুক করে বাহা হেবা পুরা একটা পিলানি মুই চাহুଥିଲି যে কি এডুকেটেড লাইফ পার্টনার হবা আচ্ছা উদিত ତମକୁ ଏଇ ଝିଅ ପସନ୍ଦ ତ ଝିଅ ମୋର ପୁରା ପସନ୍ଦ ଯେମିତି ଝିଅ ଚାହୁଁଥିଲି ଠିକ ସେମିତି ହୋଇଛି ହେଲେ ତୁମେ ଯୋଉ ଯୌତୁକ କଥା କହିଲ ତୁମେ ବାପା ମା 2 ଜଣ ମୋର ଜମା ପସନ୍ଦ ନୁହଁ ଏ ଭଲ କଥା ହେଲା ଆଉ ଆମେ ପରା ତ ଭଲ ପାଇଁ କହୁଥିଲୁ ଏଇଠି ବାପା ଏଇ ଝିଅକୁ 2 ବର୍ଷ ପରେ ବାହା ହେବି ବିନା ଯୌତୁକରେ ବାହା ହେବି ହାୟ ହାୟ ରେ ଯୌତୁକ କିନ ଶୁଣିଲ ଆଜି ହାୟ ହାୟ ରେ ଯୌତୁକ ମୋ ପୁଅ ମୋ ହେଲାନି ହାୟ ହାୟ ରେ ଯୌତୁକ ହାୟ ହାୟ ରେ ଯୌତୁକ ସଙ୍ଗୀତା ଚାଲ ଯିବା ଆମେ ବୃନ୍ଦାବନ କୋଠାଇ ପରିତ୍ରାଣ ଆଜି ତ କାଣ କରମା ଆଜି ଆରେ ଯୌତୁକ ମୋର ଭେଲା ବୁଡେଇ ଦେଲା ମୋର ଭେଲା ବୁଡେଇ ଦେଲା ମୋର ଭେଲା ବୁଡେଇ ଦେଲା Yeah.